سلام متعنا هبلنا خبركم بتخطاتلتي تلفزيون تግራይ الساعه زحزنا يوم علتاو زيناتات حجنا قريبنا لنا زيناتات الساعه بمرح دما انا تخلت فله بمداي ملكت ቋንቋ لمصاي حغوس حبرناكم صانحت كنغبرينا سناي مكتال فلما مجلسي بريزيدنت ጌታቸው ረዳ ንጎጎይ ውሳነ ውሕዳት አዘዝቲ ሰራዊት ሲዒቡ ሕጊ በኃይል በመምንዛዕ ማሕወራት መንግስትን መፍራስ ብስተኻይደ መንገዲ ንትግራይ ካብ ንቡር ክብርታት ተውጪው ኣብ ስጋት ክትሽመም ከም ዝገበረ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ጌታቸው ዝተጀመረ ሰላም ኣብ ምጽናዕን ኣብ ተፈጻምነት ውዕል ፕሪቶሪያን ግደን ዘለው ሙገናት ኣብ ዘሕለፈው መልእኽቲ እቲ ኩነታት መስመሩ ስሒቱ ከይኸይድ በኣጋ ኣብ ምትህድዳእ ግቦም ክፈጽሙ ተላብዮም ኣብ ዝሕለፉ ሒደት መዓልትታት ብውሕዳት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝተወሰነ ጉጉይ ውሳነ ሲዒቡ ሕጊ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ መንግስታዊ ማሕወራት ንምፍራስ ዝወሰድዎ ዘለው ስጉምቲ ሲዒቡ ነቲ ክልል ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ሸሚምዎ ይርከብ ኢሎም ነዚ ዝሕጋዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ልዕሊ ዝተቃወሙ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዓዲ ጉዶመን ገለ ክፋል መቐለን ብዝተፈጸሞም ተግባር ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም እዚ ዕገርገር ኣካል ናይቲ ዝሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ስልጣን ምትካል ዝዓለመ ናይ ጉያ ውጥን እዩ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ጌታቸው እዚ ተግባር ንኽብርታትን ባህግን ህዝቢ ትግራይ ሓደሽደሽ ዘበለን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ሙሉእ ብሙሉእ ዘፍርስ ስጉምቲ ክብሉ ኸሲሶም ከምዚ ዝበለ ድፍረት ዝመልኦ ስጉምትን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዕናዊ ኩናት ምእታው ደው ክብል ናይ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ስምዕ ፕሪቶሪያ ግዴታ እዩ ድማ ኢሎም ነቲ ሕዚ ኣብ ትግራይ ጋጢሙ ዘሎ ካብ ስርዓት ዝወፀ ምንቅስቃስ ግዳማዊ ሓይልታት ነዚ ቅልውላው ተጠቂሞም ኣብ መላእ እዚ ከባብን ኪንኡን ዝያዳ ቅልውላው ክፈጥሩ ይፅዕሩ ብምህላዎም እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት እውን ነቲ ከባብን ዞባን ክልክም ዝኽእል ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ሓቢሮም ከም ፀብጻብ ወያንተ ብዙነ منت حرنت حزب تግራይ ጥራሕ እንታይ ኮነስ መንተ ምርጋጽ ህላዊ يقرأ من تحرنت حزب تግራይ ጥራሕ እንታይ ኮነስ መንተ ምርጋጽ ህላዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብሉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ታሪኾም ኣብ ታሪኽ ኩርዓት ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ነዚ ታሪኽ ንምዕቃብ ክንሰርሕና ኢሎም ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘሕለፈው መልእኽቲ ዝኽሪ መበል 136 ዓመት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤተ መንግስቶም ላዕለዎት ሓለፍትን መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተሳሊጡ ህይወት ሽበሺ ሃፀይ ዮሐንስን ሓድነት ተጋሩን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝኽሪ መበል 136 ዓመት ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤተ መንግስቶም ተሳሊጡ ታሪኽ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ታሪኽ ኩርዓት ህዝቢ ትግራይ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ታሪኽ ዓቂብኻ ንመጻኢ ወለዶ ኣብ ምርካብ ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ታሪኽ ሃፀይ ዮሐንስ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ عبي زولا حلمي عبي زولا علامة حزخان هاي منقصاص نوخت بالدماء كساب مجرشة مسواتنتنا مخفال عبي ترقوم زرقنا تاريخي سولنا كل خور علو كنحبنا لزقباء تاريخي نتعسلو زغونا عن نقر كل يخلن بزعوا سيهان نسو نزارو كسوؤو عبزقباءهم بوتان ساعات تسويهم كبرقونا تفهمنا هاتي يوهنس بحارة مخالق من قدي شكان رئيهم قليلهم زبل ولا سوي هالو عفتحي أو هاجر فقري أم معرنة أو كل نجار زنورهم عقمكن كودسن كذكرن زجبوس لزغنة إذا كذكر خل الله خدم معرلو زجبا نجار كله خدم معرلو نقوم تذكر كل عينه نجارات كنسرح بيتمس حفتس مذكرتات كلهم عينه نجارات كنسرح كنراوي لنا ፕሬዝዳንት ማሕበር ደረስቲ ትግራይ መንእሰይ አልአዛር ሃፍታይ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ታሪኽን ጅግንነትን ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ዝገልጽ መዘክርን ሓውልትን ክስራሕ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝእቶ መጽባዕታት ተግባራዊ ንክኸውን ይስራሕ ምህላው ይገልጽ ናይ ብዙሓት ወለዶ ሕቶ ሓውልቶም ንምንታይ ዘይስራሕ ዝብል ኣሎ ስለዚ ክኸይድ ብዝግብኦ ሕጋዊ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ክሳዕ ኸዚ ጽቡቕ ዝኾነ ምላሻት እዩ ዝተረኺቡ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቀረባ بناتنا تولدي كندت زسرحو كعت زي خونه زاني اشتي نجر كنوركتلو ميقبعنا سلازي نحنا سوامي فتصامينا نركب مكتل كنتيبا كتما مغلا ايتي إلياس كحساي حاولتي نقصا نقص زي تيبيا هاتي يوحنس رابعي او كتما مغلا نمسرح مدب تتحيزو كمزلو يردوم كابيني من محدار كتما مغلا مسكرم عساتش تشتغل تشين عساتش وعاتنا متمرت ابزا كايدو سروع اخيوا بزعما حاولت هات يوحنس أبي يسرح زول ميت جبر خوينو
ማሕበር ደረስቲ ትግራይ እውን ብዘቕረብዎ መበገሲ ሓሳብ ምግባር ሕዚ ኣሸንዳ ኣደባባይ ተባሂሉ ተሰይሙ ኣብ ምስራሕ ዘሎ ከባቢ ሃፄ ዮሃንስ ቤተ መንግስትን እቲ ሓወልቲ ሃፄ ዮሃንስ ራብዓይ ክዓርፍ ክህነፅ ውሳነ ሕሊፉ ስለ ዘሎ ነዚ ሓሳብ ምግባር ዝተኸበረ ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ኣብ ዕለት 28/01/2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ናብ ተወከልቲ ህዝቢ ከተማና ቀሪቡ ክጸድቀልና ብኽብሪ ንሓትት እዩ ዝብል ናይ ኣቦና ራብዓይ ሃፄ ዮሃንስ ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሓወልቲ ኣውዙ 35,000 ካሬ ኣለዎ ዲዛይን ሱር ንእሽትን ዘንጊዖም ናይ ሰርሕዎ ኣለዉ ስራሕ ኣለዎ ዝብል ውሳኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዕሪፉ እዩ ቀፂሉ ናብ ቤት ምኽሪ ሓሊፉ ኣሎ ዝኾነ ኣብ ከተማ መቐለ ዝስራሕ ናይ ህዝቢ ቤት ምኽሪ ስለ ዝውስን ማለት እዩ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ከም ተጋሩ ኣሰር ታሪኻውያን ወለድና ብምስዓብ ንሓድነትናን ታሪኽናን ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ሎሚ እዞም ቅድሚ 136 ዓመት ምእንተ ክብሪ ዓዲ ብክብርን ብጅግንነትን ኣብ መተማ ዝተሰውኡ ንጉስ እንተነኽብር እንታይ ከነሳኽዕ ደሊና ንኸውን ኢልና ምሕታት ኣብ ዘገድሰና ዓብዪ ዋኒን ኣለና ከም ተጋሩ ካብ በላሕቲ ወለዶ ዝተፈጠርና ኣሰር በላሕቲ ንኽተል ሰባት ድና ኢልና ክንሓትት ይግብአና ኣብ ምዕራፉ ምእንተ ህዝቦምን ዓዶምን ክብሉ ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ዝሓልፍሉ ዕላማታትን ብድሆታትን ከም ጸጋ ተጠቒምና ትግራይ ንቕድሚት ክነሰጉማ ይግባእ ዝበሉ ድማ ዓበይቲ ዓዲ ነበርቲ ከተማ መቐለ እዮም ፕሮጀክት ህንጸት ቤተ መዘክር ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብዚ ተመደበሉ ግዜ ከም ዘይተሰርሐ ነበርቲ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ መልፋ ገሊጾም ዝኽሪ መበል 136 መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ካብ ማይ ባሓ ክሳብ መተማ ዮሃንስ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ትውልዲ ዓዶም ጣብያ መልፋ ተሳሊጡ ገብረመድህን ተወልደመድህን ተወሳኺ እዩ ዘሎ መበል 136 ዓመት ዝኽሪ መስዋዕቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ መልፋ ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮ ክልልን ወረዳን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማርያም መልፋ ብዝተፈላለዩ መድላዋት ተዘኪሩ ወራጽነት ወነ ጽንዓትን ምዑሪ ምሕደራን ፍቕሪ ህዝብን ሃገርን ምርግጋጽ ማዕርነት ሃይማኖትን ካብ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ትምህርትን ንወስደሉ ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ኣቦና ንጉሰ ነገስት ዮሃንስ ታሪካዊ ዝኾነ መሪሕነት ነይርዎ ፍትሓዊ ዝኾነ ምሕደራዊ ነይርዎ ታሪኽ ንውረስ ታሪኽ ንዓቅብ ኣይሰዓርን ህዝበይን ህዝቢ ክርስቲያን ህዝቢ ሙስሊም ሓደ ኮይኑ ከም ህዝቢ ንኽነብር ዘለዓዓሉ ጅግና ሓደ ሃፀይ ዮሃንስ ከም ዝነበሩ እዩ ታሪክ ዝሕብሮ ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ መልፋ ሓድግታትን ክብርታትን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ንምዕቃብ ዝተተለመ ፕሮጀክት ህንጸት ቤተ መዘክር ኣብ ዝተተሓዘሉ ግዜ ከም ዘይተዛዘመ ዝገለጹ ነበርቲ እታ ወረዳን ተሳተፍቲ እቲ መድረኽን ሕዚ እውን ቀልጢፉ ተዛዚሙ ማእኸል ስሕበት ቱሪዝም ንክኾን ዝምልከቶ ኣካል ትኹረት ሂቡ ክሰርሐሉ ይግባእ ይብሉ ናብዚ ገዳም እውን ኣመሓዳሪ ኣነ እየ ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ዓለም ማይተም እውን ኣብ ኢደ ይርከብ እዩ ኣነ ሓደ ማይፀን ዘመናዊ እውን እኛ ማለት እዩ ንሃፀይ ዮሃንስ ሓድገ ሻብሉ ሰመንግስቶም ክሻብ ወርቂ ርሻኖም ሻብ ስንክሳር እውን እቲ መፅሓፍቶም ኩሉ እቲ መፅሓፍቶም እኛ ማለት እዩ ከዚ እቲ ሓድገ እዚ ኣብ ምንታይ እኛ ምስ እንጭዋ ምስ ጊሐ ምስ ኩነታት ስለ ልውዕል ኣሎ እቲ ለድልዮ እዚ ተቃላጢፍካ ምስራሕ ማለት እዩ ናይ ንግሶም ና መጀመርያ ልብሶም ዝነበረ ኣለው እዚ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ኩሎም ደቆም ዝሆን በቲ ገዳም እዚ ትግድሙ እውን ጳጳሳት ሒዞም ኤጲስቆጶሳት ሒዞም ነጋሪት ሒዞም ብዙሕ ሰራዊት እውን ሒዞም ዝገደምዎ ታሪክ ቅርሲ እውን ኣለና ኣዋጅ ኣማሙሮ ብጣዕሚ ዘንጊዕ እዩ ብርክት ዝበለ ዓሚት ተሰሪሑ ናብ ተግባር ክውዕል ሎሚ ኣብ ምረቆ ክንውዕል እዩ ተፅቢት ተገይሩ ነይሩ እቲ ዝዓርፈሉ ሙዝየም ፀረጋ ተገይሩሎ ሙሉእ ፀረጋ ተገይሩዎ ኣሎ ሕዚ ዝመፅእ ስሩዕ መሃንድስ መፅኡ ተላዒሉ ናብ ተግባር ንምእታዊ ተሪፉ ዘሎ ማለት እዩ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ምሕደራን ዲፕሎማስን ኣብ ምርግጋጽን ንክብሪ ዓዶምን ህዝቦምን ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ናይ ሕዚ ወለዶ ክዕቅቦን ተመክሮ ክኾነን ከም ዝግባእ ይገልጹ 17 ዓመት ናይ ንግስና ናይ መሪሕነት ዘመኖም ትግራይ ስኢናቶ ዝነበረት ናይ ዲፕሎማሲ ና ፖለቲካ
ናቆጣዋ ማእኸልነት መሊሶም ዝነበሩ እዩ ሲናየ ዝነበርና ክብሪ ዝመለሱ ኣቦዮም ቶም ዘለው ሓድግታት ተዓቂቦም ማሕበረሰብ እስካዕ ሎሚ ንዝገበሮ ኣበርክቶ ተመስጊኑ ንቐጻሊ ከዓ ቶም ፊት ንፊትና ዘለው ህፃውንቲ ሕምባሻ ዝቆርሱሉ ልምዓት ንኽተኣታተ ቶም ዘለው ሓድጊ ምድሓን የድሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቤተ መዘክር ክህነፅ ዝተተሓዘ መደብ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ከም ዝተጓተተን ንቐጻሊ ህንፀቱ ተዛዚሙ ፍልፍል ቱሪዝምን ቁጠባን ክኾን ፃዕርታት ከም ዝግበሩ ዶክተር ኣጽባህ ሓቢሮም እታ ዝተጀመረት ስራሕ ጫፍ ክትበፅሕ ናሕና እውን ከም ቢሮ ሓደራኹም ከይዕበርና እቲ ስራሕ እስካዕ መፈፀምትኡ ዝግበአና ኩሉ ክንገብር ኢና ካማይ ባሓ ክሳብ መተማ ዮሐንስ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መበል 136 ዝኽሪ መስዋእቲ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ትውልድ ዓደም ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ተዘኪሩ ንፀብጻብ ማቸ ደበሳይ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ዘመነ መዋእለ ገድሎም ንኽብሪ ህዝቦምን ንላዕላውነት ዓዶምን ምስ ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ጸላቲ ለለይ 17 ግዜ ተዋጊኦም ንምትግባር ስርዓት ፌደራሊዝም ብዕቱብ መሪሖም ቅድሚ 136 ዓመታት ምእንተ ክብሪ ህዝቦምን ላዕላውነት ሃገሮምን እናተኳሽሑ ኣብ መተማ ዮሐንስ ክቡር መስዋእቲ ከፊሎም ነዚ ወርቃዊ ጅግንነትን መስዋእትን ንምዝካር ድማ ካማይ ባሓ ክሳብ መተማ ዮሐንስ ብዝብል ቴማ መበል 136 ዝኽሪ መስዋእቶም ኣብ ትውልድ ዓዶም ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ደጎል ወያነ ቁሸት ማይ ባሓ ህዝብን መንግስታዊ አካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተዘኪሮም ሎም ዓንትና ዮሐንስ ኢላትኩም ልደኸምኩም ናይ ሰማዕትነት እግሪ ናይ ሰማዕትነት ጽድቂ ግበረልካቱ ሃፀይ ዮሐንስ ንሓንቲ ኢትዮጵያ ኢሎም ህይወቶም መስዋዕት ዝኾኑ ኣቦ ስለኾኑ ሕና ደሞ ንሕበነሎም ሃፀይ ዮሐንስ ኣብ ማይ ባሓ ከምዚ ተወለዱ ይእመነሎም ይዝንተወሎም ነገር ግን ብቱ ዝግባ ኣይተጽሓፈን ኣይተሰነደን ሃፀይ ዮሐንስ መን እዮም ኣበዮም ተወሊዶም ታሪኾም እንታይ ይመስል ንምንታይ እዮም ተሰዊኦም ዕላምኦም እንታይ ነይሩ ብደንብ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ራእይ መንነት ለይፈልጥ ባህሉ ለይፈልጥ ወለዶ ራእይ ውሊ ከይዱ መዋቲ እዩ ሓድነት ተጋሩ ጥራሕተ ይኾነ ሓድነት ኢትዮጵያውያን እውን ዘረጋገጹ እዮም ስለዚ ንሕና እውን ናዮም ኣሰር ተኸቲልና ሓድነትና ንረጋግጸሉ ይክኸውን ንሶም ኣረኪዮም ናለው ስለዚ ንሕና እውን ሓድነትና ኢና ክነጠናኸር ዝግበአና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ትውልድ ዓዶም ወረዳ ደጉዓ ተንቤን ጣብያ ደጎል ወያነ ቁሸት ማይ ባሓም ቅድሚ ማዕረግ ንጉሰ ነገስት ምርካቦም ቤተ መንግስቲ ሃኒጾም ከም ዝነበሩን ነቲ ታሪኻዊ ዝምጥን ቤተ መዘክር ኣብ ማይ ባሓ ክህነፅ ምድላዋት ከም ዝተወገነን መንግስቲ ድማ ኣድላይ ደገፍ መሰረተ ልምዓት ክገብር ነበርትን ተወለትን ጣብያ ፀዊዖም ዝምልከቶም መንግስታዊ አካላት ድማ ድጋፎም ገሊጾም ሓወልቲ ኣውዚ ክሰርሑልና ቤተ መንግስቲ هو መንግስቲ መንገዲ ክጸርጉልና ኣውዙ ቤተ መንግስትና መጀመርያ ዝነበርዎ ኣፍትኽዮ ዘሎ ከም ዝክሮም ከም ልህዎም እምነትና ይሞ ብሱርታት ድለ ነገር ጽርግያ እንታይ ሞል ለባማት ኣነ ተከውግዕ ጽርግያ ተስኢን በይ ማኪናኩም ሒስኩም ከተኣቱ ነርኩም ይኹም ሃፀይ ዮሐንስ ሙዚየም ንምስራሕ ምስተፈላለየ አካላት ምስ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ምስ ተወለድቲ ፎቶውቲ ደጉዓ ተንቤን ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ኮይና እዚ ንምህናጽ ኣብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ኢና ንርከብ ከረጋግጸልኩም እንደሊ ንድሕሪት ኣይትምለሲ ተዋንና ነገር መጀመርያ ተጀሚራላ ኣበይ ኣፍታ ትውልድ ዓዶም ታሪኽ ከተውግዕ ተኾንካ ፍርቂ ታሪኽ ልበሃል ነገር የለን መጀመርያ ካብ መሰረቱ ኢኻ ትጅምር ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባ ማእኸል ልዕሊ 4000 መናእሰይ ብዘሕጋዊ ስደት ከም ዝኸዱን ካብዚኣቶም 81 ከም ዝሞቱ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ስፖርትን ትግራይ ገሊጹ እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ምስ መድረክቲ ኣካላት ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ዘይሕጋዊ ስደት ተዲቡ ኣብ ዘሳለጦ መድረኽ እዩ ጸብጻብ ወልደ ማርያም ገብረ ህይወት ተኸታቲልና ንመለስ
بركت زبلو مناسي تግራይ برخاتاتن بحرنا አቋሪጾም ናብ ሃገራት ዓረብ ማእከላይ ምብራቅን ካልኦት ሃገራትን በመስዳድ ግዳይ ሞትን ስቃይን እናኾኑ ይርከቡ ኣብ ከተማ አክሱም ኣብ ምክልኻል ዘይሕጋው ስደት ዘዳህበ መድረኽ በሰናዳይነት ጉዳይ مناسي تግራይ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕርቡ ኣብቲ ቢሮ መተሓባር ምክልኻል ዘይሕጋው ስደት ሳይት ግርማይ ገብረስላሴ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባ ማእከል ካብ ዝርከባ ወረዳታት ገላ 850 مناسي كاب كتم أكسوم دمار 452 مناسي كم زتسددتون بدمر 4137 مناسي كاب زوبا ماخل بزي حقاوة من قدي كم زتسددتو كاب زيوم تسوم 81 مناسي كم زموتو أبتزغرب ومقلسي حبيرهم كم زوا بدمر 4137 زاخلو مناسي كيدوم نايم 81 زاخلو دما كافتم زموتو كاب زوا ماخلي تساتفت مدرخ بوغنم منسي اب عدو صريح زلوطلو عدل مفتار سناي ممحدار مرغاصن اب زمداي كله تواديدو كسرح يغبا يلم نتمنى قدينا سراح نفترلو اسلطينا بكتما زلون بناي كتما اغطر زلون انسا كم دورها كم طيل ناي مهطارني ازياتسي وردوس نشتن بقى ودوا فطيروسي نشتن دغفي بعلون غيرو እንደገና لقحون غيرو نشتي زي وديوس بقى خنقسقس زي غورو ولد خانا نحنا اب عدي صريحها مقيار يكال مخانو اميننا نتوم لقنا عقب كنولون كنكللنا ጉዳይ መንአሳያቱን ብልዓል ኮይንኩም ጸቅጥ ክትፈጥሩ ንመንግስቲ ይኹን ንገበርት ሰናይኒ ዝረዱ አካላቱን ጸቅጥ ፈጢርና ናይ ባህር ለውጢ ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክንሰርሐለና حلافي بيرو ጉዳይ مناسي تግራይ አይተ حيس سبا ጋደስ እዚ ከም ህዝቢ بحبار ንምክልኻል ክንሰርሐሉ እንተዳ ኽኢልና ለውጢ ነምጽ ንኽእሊና ኢሎም ዓሚ ሞክርና ነርና ካብ እገላ ከባቢ ካብ ብዙሕ ሃይማኖት አቦታት እውን ጸውዕና ድድርሻና ንውሰድ ዝብል መድረኽ ነካይድ ነርና ኢና ህዝቡ ንቕጽለሉ ኣለና ተራኻ ግን ኣወረዳታት ከድካስ ንመንእሰይ ግንዛበ መስፈሒ ወይ ንምክልኻል ስደት ተባሂሉ በጀት ይምደብን حدش ነገር ክፍጠር ከሎ حدش አካይዳ ከዓ የድሊ ቅድሚ ህዝብ ብዝኸናዮ አካይድና ከይናስ ህዝብ ዘሎ ስደት ክንዓግት ኣይንኽእልን እቲ ፖለቲካውን ተሓሚሰሎ ኣብ ላዕሎት ኣመራርሓ ዝተፈጠረ ፀገም ንሕናኡ ክንጋታከት መንእሰይ ኣብ መንጎ ኣይፅበየና ናይ ዕገስን ካብ መንጎ ይጠፍል ብዙይ ሓላፍነት ክንወስዶ ዘለና ብፍላይ ወለዲ ሃይማኖት አቦታት ኣለኹም መምህራን ናይ ፍትሕ አካላት ናይ ፀጥታ አካላት ተንረባረብ ግን ትላዕሊ ዘሎ ፀገም ክሻዕ ዝፍታሕ عقيتنا مصنحنا يوزبل حساب لنا اب زحلف عامت 2016 عامت سمرت 12000 دق انستيو زركبهم 32 مناسي تግራይ بزي حقاو مقدي ناب زتفرالي هاجرات كم تسددوا كاب زيوم تم 600 مناسي قداي موت كم زخنو كاب بيرو قداي مناسي تግራይ سرخبه حبريتا يملاقت نبرتي وردا صرا ومبرتا طابيا غلاع غهمين مكلخالن قلب انسسان مدنفعن وفري ملمعن متكالن قلب انسسا ساليطوم غبرز غبير قدامو أب وردا صرا ومبرتا طابيا غلاع غهمين مكلخالن قلب انسان ملمعن وفري ملمعن متكالن قلب انسان مون استجمر خوينو ابت وفري زرخبناي وغنا دما ازي تخل زري الفا الفا تخلا سعر حرمازن سعري دوشون بحد وغن ننسات قله بخال وغن دما فكر مريت ام مكلخال عاويه وركتكم زلو يردوم حنت لحمي الفا الفا اندحر قارص خلا ودياو ذا صام تقنسيا ካብ ሰብነታ ካብ ጸጉራ ይኹን ካብ ሁሉ አሉ አክሽን አይሪካይ ማለት ነው እንድሕር ሂብ ካምን ወዲያው ያትልወጥ مالتنا كم خد يكلغل خلاي نقول قل إنسان يكون تفعله لمجد إنسان صبوا يكون معناته لا مثلا كنا خلينا نستينا ما يقرب له قرب أيوه أبعدينيو لا مثلا كنا خلينا لتصال المراوح يكوننا صبق لعدنا له لمعات يكوننا خاوله وفر له صرح ناس للقننا صبق صرح نصرح لنا هنا لدقنا له صاب عدنا خما قلع ترت لنا تيتا وسقلنا لدقنا صبا غروتنا نينا هزن احنا أم حداريت تابعة وزير معار أحمد عبد الله بعلم يا حرشة أي تجر ما يجبر هي وتن بوجنم نتوم سكول زلو زرقي يتحبر السبق أصلا نتكحب حبهم كم زجبا يجلسهم يا وتألف ألف يخون توجهم محواي يخون بمقطعلون سعر حرم استخيلو يا وتنكواخي وبعلو كحلو بعلو ختكل بعلو نكواخي يتو هزبنا وفر ختيتنا نينا مالت أقول يعني 3 هكتار لما عندي يتناقوهم محواي سرحتن نايقل الإنسان بالمعنى سرحتني نسرح
ዘለና ተህዝቢ ድማ ወፂ ደሎ እዚ ካፍቶ ወፍር ዕቃ ሓመድ ማይነ ማእካል ትናይ ቀለል እንስሳ ምልማዕ ባዮሎጂካል ስራሕቲ ተዋሂሉ ድማ ወፊር ይለሎ ካብ ገርገራ ክስካብ ገርብ ግባ ናብ 53 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘሎ ዓብይ ሩባ ዝርከቡ ጣብያታት ብኩታ ገጠም ናይ ሞኖ ልምዓት ስራሕቲ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ድማ ኣመሓዳሪ ወረዳ ፅራቅ ወንበርታ ኣይተሃፍቱ ብርሃን እዮም ኩታ ገጠም ብዝተኣሳሰረ ጣብያታትና ሰፊሕ ናይ ሞኖ ልምዓት ስራሕቲ ዝለምዕ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚአን ብርክት ዝበለ ላብ 23.5 ሄክታር መሬት ብኣልፋ ኣልፋን ካልኦት ናይ ቀለብ እንስሳ ስራሕትን ዝለምዓሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍተ ተፈጥሮን ዳይሬክተር ቀለብን ምርባሕን እንስሳ ኣይተሰሎምን ነጋሽ ብጉዶም ሕብረተሰብ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ሃፍተ ገነት ብዝተወደበ መንገዲ ተጠቂሙ ኣብ ልምዓት እንስሳ ዓርሱ ክኽእል ከም ዝግባእ ይሕብሩም ኣብ ከባቢኡ ብዙሓት ፍልፍላት ቀለባት ኣለዉ ስለዚ እዚኣቶም ብዝተወደበን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገድን ተጠቂምካ ኣብ ቀለብ ልምዓት ዓርሱ ክኢሉ ካብ ናይ ባዕሉ ሪሶርስ ከይተፀበየ ዓርሱ ክኢሉ ንከይዲቱ ዳይሬክሽን ማለት እዩ ከዚ ዝበዝሑ ከም ትረኽሞ ደሾ ሳዕሪ ኣሎ ኣብ ከባቢ ኣሎ ናይ ኤሌፋንት ግራስ ወይ ድማ ሳዕሪ ሓርማ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ከባቢ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ከባቢኡ ካብ ባዕሉ ኣቢሉስ ናብ ካሊእ ከባቢ ናይ ምስፍሕን ውንሱ ክጥቀምን እዩ ኩባንያ ሳፋሪኮም ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቀላሚኖ ስራሕ ዕድል ንምፍጣር ዘኽእሎም ዲጂታል ቴክኖሎጂ ስልጠና ሂቡ እቲ ኩባንያ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሰሜን ምዕራብ ግልጋሎቱ ንምዝርጋሕ ምድላዋት ይውግን ከም ዘለውን የፍሊጡ ገነት ካሕሳይ ኣማራጺ ቴሌኮም ዝኾነ ኩባንያ ሳፋሪኮም ምስ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምዃን ንተምሃሮ ኣብ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘድሃበ ስልጠና ሂቡ እቲ ስልጠና ምዕባለታት ኤምፔሳ ተምሃሮ ኣፍልጦ ክህልዎም ዝገብር እዩ ዝበሉ ሓላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ሳፋሪኮም ሪጅን ሰሜን ኣይተምሓር ገብረስላሴ ዝርግሐ ኣገልግሎት ሳፋሪኮም ክሳብ ሰሜን ምዕራብ ንምስፋሕ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ሓቢሮም ቱ ኻላይ ምዕራፍ እናካይድና ኢና ኣለና ናይ ኻላይ ምዕራፍ ኣስታት 168 ታውራት እዮም ለለው እዚ እንደገና ሕዚ ኣብ ኩለን ዞባታት ማለትም ማእኸላይ ዞባ ሙሉእ ብሙሉእ ምብራቕ ማለት ኣብ ምብራቕ ኣቋሪፅና ስለለና ምብራቕ ማእኸላይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ እዚኦም ናይ መሬት ማለት ውዕላ ኣሲርና ኣለና ምስ ብዙሓት ምስ መንግስቲ ምስ ሓረስቶት ምስ ሃይማኖታዊ ትካላት ምስ ናይ ውልቀ ትካላት መሬት ውዕላ ኣሲርና ኣለና ን10 ዓመት ነዚ ስልጠና ይከታተሉ ካብ ዘለው ተምሃሮ ተስፋይ ገዛእን ሓየሎም ጊደይን ከምዚ ዓይነት ዕድላት ተምሃራይ ሓገዝቲ ብምዃኖም ክቕጽሉ ተላብዮም ተምሃራይ ዘለዎ ዓቕሚ ኣውፅኡ ኣብ ጥቕሚ ኣብ ሪሊ ወርልድ ማለት ኣብ ዝለዓለ ኣብ ጋዳዊ ዓለምሲ ውፅኢታዊ ንክኾን እውን ዓብዪ ቫልዩ ኣለዎ ተምሃራይ ሓይሊ ነዚ መምሃር ዝርከብ ሓይሊ ክነብቅዖ ክነምህሮ ምስቲ ዘመን ክነተሓሓዞ እቲ ዘመን ዝደልዮ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለታት እዚኦም ብምሎም ንጭብጠሉ ሰዓት ክኾንሎ ይልል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዲን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዶክተር ኪሮስ ሓጎስ ተምሃሮና ግዚኡ ዝጠልቦ ቴክኖሎጂያት ተጠቂሞም ንባዕሎምን ካልኦትን ስራሕ ክፈጥሩ ዘኽእልን ዘለዎም ፍልጠት ዘዕብን ኢሎም ዋና ፈጻም ስራሕ ኤምፔሳ ኣይተ ክፍለ ሃይለ ኢየሱስ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ተምሃሮ ኣፍልጦ ቴክኖሎጂ ሃልይዎም ስራሕ ዕድል ዝፈጥርን ጸገም ማሕበረሰብ ዝፈትሕን ቴክኖሎጂ ንክምህዙ ዝሕግዞም ኢሉ ተማሪዎች ችግር ፈቺ የሆነ የፈጠራ ሀሳባቸውን ችግር ፈቺ ሲባል በንግዱ ማህበረሰብ ወይም በቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ሊሆን ይችላል ተምሃሮ ሽግር ፈትሑ ዝኾነ ሓሳባትኩም ኣብ መንግስታዊ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ሕብረተሰብ ኣብ ኣወሃባ ግልጋሎት ኣብ ኣፈጻጽማ ክፍሊት ዝረኣኹምዎ ጸገም ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝተደገፈ መፍትሕታት ንምቕራብ ብኤምፔሳ ዝተዳለወ ምዕባልታት ቴክኖሎጂ ብምርኣይ ዓርሱኹም ከተብቅዑ ይሕግዝ እዩ መንግስቲ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ሲሚንቶ በመከፋፈል መነባብሮ ስድራ ስዋዕት ንምምሓሽ ዝገብሮ ድጋፍ ዝናኣድ እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና ኣብ መሸጣ ዝተተመነሎም ዋጋ ንኽላዓለሎም ስድራ ስዋዕት ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓቲቶም ቁጠባዊ ጸገም ስድራ ስዋዕት ንምፍታሕ እቲ ዝተተመነ ዋጋ ከም ዘልዓለሎም ድማ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣፍሊጡ ህይወት ሸበሺ መንግስቲ ቁጠባዊ ጸገም ስድራ ስዋዕት ንምፍታሕ ንመከፋፈሊ ሲሚንቶ ዝኸውን መስርሕ ቦታ ሰሪሑ ከም ዝሃቦም ዝሓበሩ ኣብ ህሪትን ወይንን ህንፃ መሳርሒ ሕብረት ሽርክና ማሕበር መሸጢ ሲሚንቶ ዝተወደቡ ነበርቲ ከተማ መቐለም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀረብ ዕዳጋት ሲሚንቶን ምስቲ ዝተተመነሎም መሸጣ ዋጋ ዘይመጣጠን ብምዃኑ በት ስራሕ ተረባሕቲ ከም ዘይኾኑ ይገልጹ 65 ሽጦ እንተይልና ተመዲቡልና
شحن حمشتن هذي يلي عمتي هذا سيمنتو زي خوفا بلس شحن حمشتن حساب الى تعمط هو الجزني لي ما دغا كتما 900 اكبابي نيو سرحت جمير ايو صبوق توسنه غزي لا تقمنا صنحنا عنا مالتيو خزي كافتناي مسكرم لاوزي جن يا هندي صقم له قالي بالقحل طيق قالي انت اللي طيق بقى هندي صقمات لنا مفتوح زونا كبعنا جمير مالتيو اتاسو مين تجن تمسخات تلويطا بعلايات مصنبه تربحت ነገር ሲልይ ማለት እዩ አገዛዝ አኸቢራ አሽዋውጣ ወሬዳ هذا الذي استعينامو لخسارات كنم صيخالنا እቲ ተመን ዋጋ ክልዓለሎምን ካብ ዘለዎም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ጸገም ክወጽውን እቶም ስድራስዋት ሓቲቶም حرز عكوا طيقنسي ومحور سمنترني يكومي حرز طيقنا محور سمنترني لا بلي بقى ما نسويو بقى افنا انت الجبران خاطرنا مالتي نازياس اب حصير غزيسي فتحت الجبرنا تو خذي بخبار غزينا يوني انا كوبونس نحنا هم ممصانو مصينا ناتن كيسارانا ولا تحجزنا نحناس ناتن مصينا نشطناين تن كيسارا ولا بعلو هم تلحجزولو هم تنسمع لنا تحجزنا الاناس بتعمي صبو ولا تن وان عينه تن عينتها غنزبنا ولا تحيزنا بلي كيسارا قدوم ترعلنا او زي هم حجرنا مصينا شرشرنا انت صاحبنا انت خسرنا كم حجزنا حجزنا يصبو نيرو እቲ ተመን ዋጋ ንምርጋዕ ዕዳጋን ተረባሕነት ስድራስዋት ንምርጋጽን ዝተፈላለዩ መምርሕታት አውጽኦም ከም ዝነበሩ ዘረዱ ኣብ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ዳይሬክተሬት ምጥንኻርን ምስፍሕፋሕን ንግዲ ኣይተካሳ ሃይሉ ህልው ኩነታት ዕዳጋ ብምግንዛብ ዝተፈላለዩ መምርሕታት ከም ዘትረፉ አረዲኦም በዚ ክሊራንስ ተወዲኦም ወስሪ ኾልዮም ከም መሶ ማለት ምስ መሶ ሲና ወዲና ዘለና ካልኣይ በቀጥታ ስሚንቶ ዝደለየ ሰብ ካብዚ ምጽእ ዝበሃል ዝነበረ ፕሮሰስ ንምቁጻር አውጺና ዝነበርና ሕዚ ንምቁጻር የለን ንዝኾነ ሰብ ክሸጡ ይኽእሉ እዮም ንዝመሰሎም ዕዳጋ ተረኺቦም ኣብ ዝመሰሎም ቦታ እውን ክሸጡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዞም ዋጋ እውን በተመሳሳሊ ብዕዳጋ ከብሉ ይኽእሉ እዮም እርግጽ ከምቲ ኢልና ዘለና ወሪዶም ክሸጡ ይኽእሉ እዮም ስለዚህ ዞም ከምዚ ዝመሰሉ አሰራርሓታት ኣብ ክልቲ መምርሒ ኮይኑ ካብቲ መምርሒ ተንመይን ዝነበራ ንኦም ብፍላይ ኣብ ዝእዋን ዝዕንቅፋት የነኦም ንኦም ሒዘንስ ንኻሊእ ክሸይጥ ዝገብራ ስለ ዝነበራ ኣሰራርሓ እዚ ኦልሬዲ ተላዒሉ እዩ ቅድሚ ሕዚ ካብ መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ብብር 910 ዝቆረጽዎ ኮፐን ምስቲ ሕዚ ዘሎ መሸጣ ዋጋ ክረኣየሎም ዝሓተቱ እቶም ስድራስዋት ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ምስቲ ትካል ከም ዝተረዳድኡውን ኣይተካሳ ኣገንዚቦም እዮም زخبركم تملكتنا كابزي بمقصال صبصبات سبورتنا ناوخم كنبصح حيالم كيروس صبصبات سبورت وش تعدن وصان حزلنا كقربي حزون صانحتكم سنه مس تلفزيون تግራይ ይኹን سلام طعنا بنا دحان دوعيلكم زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ نسعز بلنا حبريتا سبورت حزنا قربنا لنا سنه مكتال فلما حبريتام اب مبل 22 سمون صوتات بريمير ليج ኢትዮጵያ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ኣብ ልዕሊ 40 ምንጭ ከነማ ሓደ ንባዶ ተዓዊቶም ተኸታተል ሰለስተ ጽውታት ተሳዕረን ሓደ ማዕረ ተፈላለን ኣብ ቀልውላ ውጽኢት ጸንሐት ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ሎሚ ረፋድ ሰዓት 3 ፈረቃን ምስ 40 ምንጭ ከነማ ገጢማ ሓደ ንባዶ ዓወት ተመዝጊባላ ቦነ አሊ ድማ ኣብ ሞዳታ ደቂቃ ማለት እውን ኣብ መበል 93 ደቂቃ ነታ ብሕታዊት ጎል ዝቁጸረ ተጻወትዮም ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ኣብ ዓመት እዚ ሻርሻይ ዓወታ ኣመዝጊባ ዘላ በዚ መሰረት 25 ነጥብ ጠረቀማ ዘላታ ጋንታ ኣብ መበል 12 ደረጃ ድማ ተቀሚጣ ትርከብ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ገጥም ድማ ጋንታ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ወላይታ ርቻ ገጢማ ካርሎስ ዳምጦም ኣብ ልዕሊ ነበር ጋንቱ ብዝቁጸራ ብሕታዊት ጎል ኣብ ልዕሊ ሓደ ንባዶ ጋንታ ወላይታ ርቻ ዓወት ተመዝጊባላ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ጋንታ ወላል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ከይተጠቀመትሉ ተሪፋያ ሻምፒዮን ንምዃን በርትዕና ንሰርሕ ለና ኢና ክብሉ ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቀለ 70 እንደርታ ተዛሪቦም ገብረ ዘበይር ታደለ ዘዋርዱ ጸብጻበሎ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ንምዕዋት በርቲዖም ሰርሕ ከም ዘለው ተጻወት ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቀለ 70 እንደርታ ገሊጾም ተጻወቲ ታ ጋንታ ሰሎሞን ሃይለ ሚካኤልን ሓለቃ ጋንታ ሃፍቶም ኪዳን ማርያምን ክሳብ ሕዚ ተኸታተልቲ ዓወታት የምዝግቡ ከም ዘለው ተዋዲዶም ይነጥፉ ምህላዎም ይሕብሩ ናው ኣብ ሓረር ነበረና ጻንሒት ብጣዕሚ ደስ አለ ጻንሒቱ ያው ሙሉእ ዝግጅትና ኸይድና ያው ዝግጅትና በደንብ ጠናቂቅና ኣብ ውድድር ምስኣተና ለ ያው ውድድርና ኩሉ ያው ላ 5 ጨዋታ ተጫዊትና
حمشة ጨዋታ بعوت زازيمنا إنا مزينا قدامها يزور قدامها خوينا نمرح لنا توددر نشتي أشجار لجورو عرفت لي ولو وددر سلال نارا نشتي أشجار نيرو مات سحتة تحقق لك ترم جزء يوكل تجوات التدارة نيرو هندول بسومن لشدش تجوات كتكاي بتعمي خبير مات إذا ميرا بتعمي تمارا لسه بتعمي قلوا سلته وصل بتعمي خبير نيرو جن علامة سلال نارنا تعلامة سكنة ساخينا كلنا بحورة سلال عملنا له تودد بدس هذه بملعوت زازمنا يوم سنانينا صرت جانت هتتنيا لقرينات بحرخزيت شعن تقطماتيو نخال أيزور حنت ودد ركاينا نينا بحرخزيت شو مونت جواتها قرينا له مالتي إذا مزجوز اللعوت عقيهم كم قلتلون تم تسعوتي وسيخهم يزاربون نعلم عمت وانت على ممساي علامنا ناوز علامنا تخرت غيرنا بزح من قصاص غيرنا بزح من دلاو غيرنا يا تمدلاونا او عوت زي للنا يوصحنا لنا ملوخ هوننا لا قصالي خلاي زور طعم طنكاراتات طعم خبرت ጨዋታታት يوم نيونا اوزم خلاي زور عوت غيرنا زلحسونا يا علامنا يا لوانጫ الموساد علامنا كسخعنا نو قدم كله اوز تيم اللي سرحنا يوهم اسلطنتهم تጫወት ኮይና ይሄን ባህሊና ክፍተና በደንብ ኢና ነዋገ بتعامينا نقرارو ولا زوم مرارحة لشجر تالينا تصوعنا زي قولنا له زي سامالنا نولم سومنا بلقاء لو متن بزلوا لخناتات انتني لهم لحش نجر يقولنا له يوم كساب حزي أبت صوت بس كبير أكلوا قدرات كم زيلن أو صبوا بقعات كم زلون استقصد ما وجه شاقان تاكو حسين مؤرسة عندرتا عوت أسرسيوم على عابي قدرات هنا دحنا يمخلهم أو صبوا يعني هالقدرات لقيت أمانة نجريلي أي مودات أنتنا بتصبوا performance كنا كساتو في منهم عند زل بهالقدرات لقيت أمانة نجريلي ليش كازي تاجانتا نكتت أنا خرن دبلز عوت نكتا مزجبن قدر دقفتي لعل كم زخنن كبرها تعوم كم زقبان عندما تمتز عوتي ملقتهم أم حلاليفهم كانتا كوا سيد مؤرسة عندرتا أبز عمت أبز كايرتهم 10 قطمات أبو كلهم عوت بمزجاب بعسرانة نبرملك وسيد تبيع تمر حلام أب كتم عدقرات استخايد ودر بشكليتا عقمنا نكنعبي حجزنا يكبلو أبالات سجانتا بشكليتا قالت سماي كتم عدقرات قالتهم تخصت حجوستو سخزر زرلهم غانتا بشكليتا ما يقلقالت كتم عدقرات أبتا كتم بسرعة كما غانتا تودي بين أبي شامبيون ودر بشكليتا كتم عدقرات كاف تساتفا غانتا تتحانت يام ملكمو يوهنس أبالتا غانتا خوينو أبتا كتم استخايد ودر عقمنا مزينا لإنا زبل ريت اللقوم كتم عدقرات زغورو جواتا زغجت زي جواتا زغن عنا معيو عبيتا غانتا تكريانا نحنا ون عقمنا نخنعبي كازنا ركع جواتا خبرتو اللي حتى معش بتريننج بيتشا هوني بزح صبو نغرينا لينا جواتا زنورنا صانيح تعمل سهالي نحن حزمولا يحد جواتا نتي زخسر ملاس قال زنوري قالت ودادرايتا غانتا لغس سلمون ون كم غانتان بولكن تنكرنا حنا كايناينا اتوددر كن قصالنت كله يغبا زبل حسابك كفيلنا نحن ياو بتعمي صعنتو نورو وددري نيرو ياو متن دما ياو او بمعواتي دما بتعم دستنيا هات كاز حماقنا رغيزيا ياو ناوزي خزم وصينا لنا صمو ياو بزللو لا تمحاشا خدلو نادي سالي كايد اينا مناسي ابي زي كونو بوتا كموعل نابزو وددر تساتفتن مخان كيلناينا راينا ون ابي عبيت مدرخ زساتف عقم مونا نزبل ريتو زكافلنا دما قال ابالتا غانتا دجن قلميم كالي نغرات موعل كاو توتي كاو سبورت زي تطرنيفكا بقى بصبو زونه تريننج دا سرح قاطنيفكا كاو صحيح نبي على الدرجه المصح ساعتها نغرنا بقى خاب مجمرا زنرن ياو صوتا اندابرتع خيد ياو تعامون بقول لك عندنا تفطر بقى موزي مغنياتس ياو بغض هون عقم እንዳትፈጠር ሲሄደል አመ ጀመረ ዝነር عقمታት ያው ሕዚ መጨረሻ ነገረን እንዳበርታ ኸይደ ያው ትውድራት ኮሚቴ ተቀጽሉ በቃ ጽቡቅ ዝኾነ عقم ተይደ አሰልጣኒ ማይ ግልጋሎት ከተማ ዓዲግራት ሃይላይ ኪዳነ በወገኑ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ንድምቀት ትውድድር ሓጋዝ መንባሩ ገለጽ ከተማ ዓዲግራት ከም ማሕበረሰብ በሙሉ ናይ ሳይክል ዘሎ ዋዕነት ብቁርሹ ብጉልበቱ ብኩሉ ጾኻ መቅለና ሃይለ መለኮት ተመጽኡን ገንዘቡን አዋጸ ናይ ምግቢ ናይ ጾማቅ ገለና አለ ናይ መሳፈርና አለ ተውዞ ለህዝቢ ብትንቱ ሳይክል አቢ ሰዋጣ ይዘሎ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዕ ዝበልና ሓበሬታ ስፖርት ነዚኣቶም ነይሮም ንምክትታልኩም ይመስግን ናብ ኣታሓውት
يغني لي حيلوم زخبركم بتملكتنا على توزيناتنا وزيزازيمنا سلت مكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو بروح معلتين